बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम मुज़ाकराती दौर हो रहा है और उस दौर को लेके तवक्को तो ये की जाती है, हम दुआ भी करते हैं कि दौर कामयाब हो और जो वायलेशंस हो रही हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही हैं, इसका मुकम्मल सदेबाब हो सके। लेकिन इस पेशरफ्त को लेकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक और वाज़ेह कह दिया है कि अगर आज कोई मुकम्मल और हकीकी यकीन दहानी ना करवाई गई अफगान तालिबान की तरफ से और हतमी मुआहिदा तय ना पाया तो फिर हमारी अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। क्या कहना था उनका, आपको कुछ ही देर में सुनाते हैं। और फिर मारखोर की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जारी हैं और पाकिस्तान ने भारत के कुछ जासूसों को ठिकाने लगाया है। इसके अलावा चीन भी घात लगाए बैठा है और तीनों इतराफ से, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने भी अब अपने बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए भारत के लिए मसाइल बढ़ा दिए हैं और वो टर्की के साथ ताउन करने जा रहे हैं, जबकि सरहदी इलाकों में चाइना की तरफ से कुछ अहम दिफाई तंजीबात की तामीर को तेज कर दिया गया है। सेटेलाइट से कुछ तस्वीर भी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ गजा की अपडेट्स भी होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सिफारती के चर्चे तो हैं ही, साथ में इस खित्ते का लीडर पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है फॉरेन जरीदों की तरफ से। तो ये तमाम खबरें, तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं कि करके मुज़ाकरा से मामलात हल नहीं होते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है, ये कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, पहले वो सुनिए। कोई सलूक वाले तो लगाते नहीं है, इतना ही बड़ा है। इस बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले, शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। तो ये पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन मौजूद है, अगर यही शरारतें, यही दरअंदाजी जारी रहती है मुज़ाकरात के बाद भी, मुआहिदों के बाद भी, यकीन दहानियों के बाद भी, और उसको ओन नहीं किया जाता, दुश्मन के हाथ में खेला जाता है, भारत की पॉलिसी, भारत का बयानिया अपनाया जाता है, उन्हीं की नफरत और प्रोपेगेंडे की सियासत को अपनाया जाता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की जाती, तो फिर पाकिस्तान ये भूल जाएगा कि उसने 40 साल से ज्यादा अरसे तक आपको होस्ट तो किया है और जिस तरह से आप हमारी तमाम तर अच्छाइयों या नेकियों का कोई एतराफ नहीं कर रहे, उसका जवाब देना तो दरकिनार, आप हमारे एहसान फरामोश बन चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास सिवाय जंग के या दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन के निशाना बनाने के, उसका मुकम्मल खात्मा करने की और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। और हालिया हमने आपको पहले भी कहा था नाज़रीन के जो 2 रोज पहले काबुल में ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो कोई हुकूमती डेजिग्नेशन के साथ तो अफगानिस्तान या काबुल नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें नुमाइंदा खुसूसी के ओहदे से तो बहुत पहले हटाया जा चुका और इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत समझे जाते हैं, उनके अपने ख्यालात, नजरियात और प्रोपेगेंडे की वजह से जो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर देखने लायक है कि वो भारत की मां के ऊपर, भारत की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन ना होने देने के लिए और साथ में जो पाकिस्तान के साथ आज मुज़ाकरात का दौर होना था उसमें भी तालिबान को बदजन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इस चीज़ के खदशात हैं कि अगर आज कोई बर्फ नहीं पिघलती, अगर आज भी जमूद बरकरार रहता है तो फिर यकीनी तौर पे ये समझ आना चाहिए कि इसके पीछे भारत है, इसके पीछे ज़ल्मे खलीलजाद है और वो कुव्वतें हैं जो कि ना तो अफगानिस्तान में अमन चाहती हैं, ना पाकिस्तान में अमन चाहती हैं, ना इस पूरे खित्ते के अमन को बेहतर समझती हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 फरीकैन के दरमियान का मामला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान का। इन दोनों को सोचना होगा उनके मफाद में क्या है, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है, इनके अवाम के लिए क्या बेहतर है। अगर इन सारी चीज़ों को पसे पुश डाला गया, पाकिस्तान तो वाजे कर चुका है कि हम आपके साथ अमन चाहते हैं, ड्यूरेंट लाइन का जो एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है अफगानिस्तान ने कि जो हम उसको तस्लीम ही नहीं करते, तो इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे। अगर आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें बेबस हैं, आप इंडिया का तो यकीन दहानी करवा सकते हैं कि आपकी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आप पाकिस्तान को, जो आपके पड़ोस में बैठा है, जो आपको 40 साल से ज्यादा अरसे तक होस्ट करता रहा है और आपको घर दिया, छत दी, इज्जत दी, आप उन्हें यकीन दहानी नहीं करवा सकते, तो फिर मेरे ख्याल में ये आपके लिए
نقصان کا سودا ہوگا. اس پہ امید کرتے ہیں ناظرین. ایک ہائی ڈیلیگیشن اس وقت استنبول میں موجود ہے پاکستان کا, اور اس کے اندر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی. ہماری دعائیں دونوں ممالک کے بہتر مستقبل کے لیے ہیں. ہم افغانیوں کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں, لیکن شاید افغانی دوست اور دشمن کی پہچان فی الوقت بھولے ہوئے ہیں. ہم ان کی صحتیابی کے لیے اور ان کے راہ راست پر آنے کے لیے اب بھی دعا گو ہیں. آگے بڑھتے ناظرین. مارخور کی زبردست کارروائیاں جاری ہیں. مارخور کی کارروائی میں بھارت کا اہم سائنسدان پراسرار حالات میں ہلاک ہوا ہے, اور وہ بھارت جو کہ باز نہیں آتا شرارتوں سے. اب برہموس جو میزائل سسٹم ہے اس کی بڑکیں مارتے ہیں, اور یہ برہموس میزائل سسٹم کو ہی تیار کرنے والا ایک اہم سائنسدان تھا. روس اور بھارت برہموس میزائل منصوبے سے وابستہ ایک بھارتی DRDO سائنسدان کو گھر واپس جاتے ہوئے پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا ہے. اس سائنسدان کو بھارت کے اسٹریٹجک دفاعی حلقوں میں ایک نہایت قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب وہ قصہ پارینہ بن گیا ہے, ماضی کا قصہ بن گیا ہے, اور اسے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کس نے مارا, لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مارخور سے بچ کے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا. آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ اور بھی کارروائیاں ہیں ملک کے اندر بھی. جو فتنہ الخارج ہیں, فتنہ ہندوستان ہے, بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں, ان کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. سیکورٹی فورسز نے ناظرین باجوڑ میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, اور اس آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. آپریشن کے دوران کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں, اور بدبخت خارجی جو تھے وہ مسجد کے اندر ایک حصے کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. لیکن آپ کب تک چھپتے, کیونکہ مارخور ملک سے باہر یا ملک سے اندر ایک ایک دشمن کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے اور موقع کی تلاش میں ہے. موقع پاتے ہی وہ اپنے دشمن کو پچھاڑتا ہے اور اسے نیست و نابود کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. DGISPR نے کچھ واضح پیغامات دیے ہیں, اور روز جس طرح سے دھمکیاں آتی ہیں, گدڑ بھپکیاں آتی ہیں بھارت سے, تو ان کو سبق سکھانا بھی, ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگے, اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں طلبہ و اساتذہ کے ساتھ مارکا حق اور حالیہ پاک افغان کشیدگی سمیت مختلف موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث لائے گئے. انہوں نے مختلف درسگاہوں کا دورہ بھی کیا خیبر پختونخوا میں, اور اس کے علاوہ شرکا کو دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات سے بھی ان کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے ناظرین جس میں عوام کا اتحاد, عوام کو ایک پیج پہ لیا جانا, انہیں اعتماد میں لیا جانا بہت ضروری ہے, اور یہ کام بڑے احسن طریقے سے ISPR کی طرف سے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کی طرف سے ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے. کیونکہ جو شرپسند عناصر ہیں, جو تخریب کار ہیں, جو ناعاقبت اندیش لوگ ہیں, جو نادان دوست ہیں, وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں. تو اس وقت انہیں اعتماد میں لیا جانا, سوشل میڈیا پہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اسے بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو طلبہ اور اساتذہ نے غازیان اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین. فسطائی ہندوتوا جو سوچ ہے, اس نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا ہے. بے بنیاد الزامات پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کانسلر تھے کیسر سروانی, جنہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے. بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو رہا ہے. تو اس کے وعدوں کو یقینی بنایا جائے, جو اس نے وعدے کیے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فوجی مظالم, اجتماعی قبریں برآمد ہونے اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی اجاگر کیا گیا, جبکہ بھارت میں مسلمان, عیسائی, سکھ اور دلت جو ہیں وہ ظلم و جبر کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے, اور صرف یوپی ہی نہیں دیگر ریاستوں کے اندر بھی جو ایک کمپین چلی تھی 12 ربیع الاول کو, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کمپین کو لے کے ایک انتہائی بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ہندوتوا سوچ اور بھاجپا سرکار. اور اب مسلمانوں کو ان کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو پیٹا جا رہا ہے, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ یہ نفرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں, عیسائیوں کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے, اور نچلی ذات کے ہندوؤں کا بھی ہے. تو ان کے شر سے بھاجپا سرکار کے اس وقت کوئی بھی اقلیت یا نچلی ذات کے ہندو بھی محفوظ نہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنے ہیرو, چاہے وہ لداخ کے اندر ہونے والی تحریک ہو یا اس کے اندر کام کرنے والے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوں, وہ بھی ان کے شر کا نشانہ بن رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو خبر دیتے ہیں, پاکستان خطے کا فاتح قرار دیا گیا ہے
بین الاقوامی جریدے کی طرف سے 25 سالہ محنت کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو تھی وہ مٹی میں مل گئی ہے اور سفارتی اعتماد کے ضیاع کا خدشہ اب اسے لاحق ہو چکا ہے. امریکی جریدہ ناظرین فارن پالیسی اس نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. خبر کیا ہے وہ سن لیجیے, کافی دلچسپ یہ خبر ہے اور یہ تازہ رپورٹ ہے فارن پالیسی کی, جس میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران اسلام آباد نے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایک نیا تاثر قائم کیا ہے. پاکستان نے امریکہ, چین, سعودی عرب سمیت کئی اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں نمایاں پیش رفت کی ہے, جس کے نتیجے میں اسے خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بہت بڑی جیت ہے سفارتی طور پہ. تو پاکستان نے جو اپنی کامیابی ہے وہ عسکری طور پہ تو دکھائی تھی, لیکن اس کے بعد جو سفارتی تیزی لائی گئی ہے وہ قابل ذکر ہے. امریکی جریدے کے مطابق ناظرین پاکستان کی خارجہ پالیسی نے سفارتکاری کے نئے افق کھول دیے ہیں. حکومتی اور عسکری سطح پر متوازن ڈپلومیسی نے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی اور پاکستان کے متحرک سفارتکاری کے باعث واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا ہے. یہ کافی دلچسپ ہے ناظرین, اس اداریے کو آپ تفصیل سے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. بھارت کا پردہ کیسے چاک ہوا مختصراً آپ کو یہ بتاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا, بھارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی جریدے فارن پالیسی نے مودی سرکار کی سفارتی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کو 25 سالہ محنت اور سفارتی اعتماد کے ضیاع کا خدشہ ہے اور ٹرمپ اور مودی کے درمیان ایک تلخ فون کال نے دونوں ممالک کے تعلقات کو کشیدہ کیا, جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی. جنگیں رکوانے کی بات بھی وہ کر چکے ہیں, 7 طیاروں کی بات بھی کر چکے ہیں. تو شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پہ ٹرمپ نے مودی جی کو ٹرول کرنے کا یا انہیں شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے. تو ایک بڑی امریکی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا, جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت ہے. اور پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے اسے نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی کے طور پر متعارف کروا دیا ہے, جو کہ بیک وقت امریکہ, چین, سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب رہا. اچھا, معاملہ صرف سفارتی طور پہ, عسکری طور پہ کامیابی کا نہیں ہے. چائنا کی طرف سے بہت ہی زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں. اپنی جو ملٹری پریڈ تھی, جو وکٹری پریڈ تھی, اس کے اندر تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کتنے جدید اور مہلک ہتھیار تیار کر چکے ہیں. لیکن جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ اپنی دفاعی تنصیبات بنا کے بھارت کے لیے مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے. اچھا ناظرین, یہ جو ویژولز ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, سیٹلائٹ تصاویر, جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین تبت کے پینگونگ جھیل کے قریب ایک بڑی دفاعی تنصیب تعمیر کر رہا ہے, جو کہ 2020 میں گلوان وادی کے تصادم کے موقع سے یا اس کے مقام سے بالکل قریب ہی واقع ہے. آپ کو یاد ہوگا گلوان وادی کے مقام پہ جو پٹائی ہوئی تھی, تاریخی چھترال ہوئی تھی بھارتی فوجیوں کی, وہ آج بھی انہیں ستاتی ہے اور انہیں جب یاد آتا ہے تو ان کی راتوں کی نیندیں جوڑ جاتی ہیں. اس کے قریب ہی یہ دفاعی تنصیبات بنائی جا رہی ہیں چائنا کی طرف سے, اور یہ پیش رفت بیجنگ کے اس مسلسل کوشش کو اجاگر کرتی ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی کہ LAC کے ساتھ اپنی عسکری پوزیشن کو مضبوط بنائے, چاہے بھارت اور چین کے درمیان سفارتی رابطے بحال ہو جائیں. جتنی مرضی آپ خوش آمدیں کر لیجئے چائنا کی, بھارت کی دال لگتا ہے گلنے والی نہیں ہے. اچھا, ان تصاویر کو انڈیا ٹوڈے کے اوسنٹ شعبے اور امریکی اسپیس انٹیلیجنس فراہم کنندہ وینٹور نے حاصل کیا ہے. ان میں کمانڈ اینڈ کنٹرول, عمارتیں, بیرکس, گاڑیوں کی چھتیں, ہتھیار ذخیرہ کرنے کے مقامات اور ریڈار کے مقامات دکھائی دیے ہیں, جو پینگونگ جھیل کے مشرقی کنارے کی طرف ہے. اور یہ بھارتی اور چینی فوجیوں کے تصادم کے مقام سے صرف 110 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. جس میں دلچسپ چیز ہے یہ کہ ٹرانسپورٹ ایرکٹر لانچر جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے مخصوص ہیں, جو میزائل لے جانے, اٹھانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہاں پر چینی تنظیم میں سب سے قابل توجہ چیز ہے کہ میزائل لانچنگ مقامات جس میں سرکنے یا کھلنے والے چھتیں موجود ہیں, موویبل روفس موجود ہیں, جو کہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل سسٹم اپنے اندر موجود رکھتی ہیں. اور اس کا ایک زبردست مظاہرہ چائنا نے کر دیا ہے. ان سیٹلائٹ تصاویر کے اندر جو کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ان کی کھلبلی میں, ان کی بے چینی میں, ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. اچھا ناظرین, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو پالا پڑا ہے وہ بہت ہی نیچ اور گرے ہوئے دشمن سے پڑا ہے, جو کہ انسانوں یا فوجیوں کو تو درکنار جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا. کچھ ہی روز پہلے پاکستانی کسانوں کے ذمہ داروں کے کچھ جانور تھے جو کہ سرحد پار کر کے بھارت کی سائڈ پہ چلے گئے تھے. اس میں مختلف بکریاں تھیں, بھیڑ بکریوں کے علاوہ گائے بھینسیں بھی تھیں, اور انہیں گولیوں سے بھون ڈالا تھا BSF فورسز نے. لیکن پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان نے کس بڑے پن کا مظاہرہ کیا حالیہ سیلاب میں, جس میں سے ایک بڑا کردار بھاجپا سرکار کے
इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने का था, अपने डैम्स में पानी को रोक के फिर अचानक छोड़ना की एक बड़ी वजह थी। करतारपुर उसमें डूबा, उसमें पाकिस्तान के कई सूबे, कई देहात, कई शहर डूबे, और इसके बावजूद पाकिस्तान का किरदार क्या था, खुद इंडियंस या जो भारतीय सिख हैं उनकी जुबानी सुनिए कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से जवाब दिया है उस नफरत का जो कि भारत या बीएसएफ ने दिखाई थी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਮੱਝਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੂ ਕੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀ 200-300 ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, 2-3 ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ। लहंदा ते चढ़दा पंजाब दो में अपने हैं। पाकिस्तान ने तो करके दिखा दिया, लेकिन आपने छोटेपन का मुजाहरा किया। हमारे जानवर, हमारे मवेशी जब आपके पास आए तो आपने उनको गोलियां मारी, उनकी टांगें तोड़ी और उन्हें इस तरह से समझा जिस तरह वो कोई दुश्मन है। तो बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं आपको सेहत अल्लाह ताला अता फरमाए, आपको जहनी समझ बूझ अता फरमाए और आप कम अज़ कम आला ज़र्फ़ का मुजाहरा कर सकें। दुश्मनी के लिए भी कितना ही खुशकिस्मत होता है वो शख्स जिसको आला ज़र्फ़ का दुश्मन मिले। तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा दुश्मन बड़ा कम ज़र्फ़ है। खैर, इस पे फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरें कुछ और भी हैं। ट्रंप और चीनी सदर की आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान है और अहम उमूर पर इसमें बातचीत हो सकती है। और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में जब टैरिफ वॉर चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, बयानात की सिलसिला चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ, तो डोनाल्ड ट्रंप दौरा एशिया के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और इस दौरे के दौरान आइंदा हफ्ते उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्के है। तो दो अहम रहनुमाओं की अहम मुलाकात, ये मुलाकात जनूबी कोरिया में होगी जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती तिजारती कशीदगी के तनाजुर में अहम समझी जा रही है। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि दोनों सदूर की मुलाकात में तिजारत के अलावा दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू होने का इम्कान है। तो गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान चीन के ऐलान करदा कुछ इकदाम पर अमेरिका को गहरी तशवीश है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये मुलाकात हो जाएगी तो काफी बर्फ पिघल सकती है और गिले शिकवे भी दूर हो सकते हैं। और जिस वक्त मुल्क की मईशत के अंदर हम देख रहे हैं, बल्कि आलमी मईशत के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो ट्रेडिंग है उसके अंदर अमेरिका के टैरिफ बहुत ज़्यादा किरदार अदा करें। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक तरह से बौखलाहट का शिकार दिखाई देते हैं, इनसिक्योरिटी का शिकार दिखाई देते हैं। तो इस मुलाकात के बाद हम तवक्को करते हैं कि थोड़ा ठहराव आएगा उनके टैरिफ लगाने की रेशो में भी, जिससे कुछ आलमी जो मार्केट है वो भी स्टेबल हो सकेगी। जाते जाते गजा की अपडेट देते नाज़रीन, और गजा में अमन के लिए एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। फलस्तीनी मज़ाहमतकार गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर राजी हो गए हैं और ये फलस्तीन की मरकजी मज़ाहमती तंजीम और दीगर धड़ों ने गजा के इंतजाम को एक टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की है। टेक्नोक्रेट कमेटी अरब ममालिक और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि जंग के बाद इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन हो सके। इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा भी किया जा रहा है तंजीम की तरफ से और अमरीका की तरफ से तारीफ की गई है इन इकदाम की और इस इकदाम को सराहा है। साथ में मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम ना किया जाने का एक बार फिर से उन्होंने तज़किरा किया। तंजीम अमन मुआहदे के नफाज और इसकी कामयाबी के लिए पुरज़्म है और उम्मीद रखती है कि आलमी बरादरी इस अमल में मसबर किरदार अदा करे। साथ में जाते जाते आपको यह भी खबर देते हैं कि स्टीवन फैगन गजा सेंटर के सिविलियन सरबराह मुकर्रर भी कर दिए गए हैं और स्टीवन फैगन को गजा सेंटर का सिविलियन सरबराह मुकर्रर किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वो नए कायम करदा सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर के सरबराह होंगे। तो मजीद फलस्तीनियों की गजा में लाशें भी भेजी गई हैं, 54 फलस्तीनियों की लाशें भेजी गई और अफसोस के साथ कहना पड़ता है खान यूनिस में जब डेड बॉडीज रिसीव हुई हैं तो उनके जिस्मों के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, उन्हें भूखा प्यासा रख के मारा गया। तो ये जुल्म का बाजार कब तक गर्म रहेगा, दुनिया को सोचना होगा और इसके सदबाब के लिए फौरी मौसर इकदाम करने की जरूरत है। खासतौर पर अमरीका इसमें सबसे मौसर किरदार अदा कर सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।